Hello everyone, green miss naman yung magtropa natin dito. Tropang Saudi. Ito sila, green miss. Kaya protection yan sa mga papasok na ahas. Intabara Ahmad, intabara anay ji, anay hina. Sama-sama sukod. Big Mudir Ahmad, Kabir Mudir, manager. Yalah sawa-sawa. Ana. Okay. Jada hawa muskila. Jada. Hina. Badin aja. Lakas yung hangin. Kaya hirap bakante. Ito yan protection yan sa mga napapasok dito ahas. Hindi makapasok sa loob. Kaya may green mist. Okay, thank you for watching. Bye bye.